Hai, saya Iman. Hari ini saya akan buat satu Unity tutorial 2D Object Movement. Let's go! Apa yang anda akan dapat dalam tutorial ini adalah seperti ini. Pergerakan ke kanan dan ke kiri dan melompat. Baik, ini adalah setup yang saya telah siapkan. Ada player, background, environments and tiles. Dan pastikan sprite yang memerlukan collider seperti jalan, tiles dan lain-lain telah dimasukkan. So, kita akan mula dengan player kita. Ini adalah saya punya player. Add component box collider 2D. Depends dengan anda punya player. Kalau saya punya player, saya gunakan box collider 2D. Seterusnya, kita akan tambahkan rigid body 2D. Dan kita ada scripts character controller 2D. Anda boleh dapatkan pada description di bawah. Drag script ni kepada player. Dalam skrip ni kita ada banyak komponen seperti jump force dan lain-lain. Baik, seterusnya kita akan buat skrip baru dan namakan kepada player movement. Dan masukkan skrip ni ke dalam player. Dan buka skrip ni. First, kita akan tambahkan new variable public character controller 2D. Namakan kepada controller. Seterusnya, float horizontal move. Dan setkan kepada 0. Dan di update function, kita nak initialize horizontal move punya value kepada input.get axis raw dan kurungan horizontal. Untuk memudahkan kita mengawal player punya speed, kita akan buat variable baru public float speed dan setkan kepada 50. Di sini kita akan darabkan dengan speed. Seterusnya kita akan tambahkan function baru void fix update dan typekan skrip ni. Di sini void character controller 2d.move dalam kurungan float move bull crouch bull jump. So kita akan tuliskan move kepada horizontal move darab time dot delta time dan false untuk crouch dan false juga untuk jump. Dan save. Balik kepada Unity. Di sini kita ada controller dan speed dalam player movement script. Kita boleh tarikkan player kita ke dalam controller di dalam player movement script. Dan di dalam character controller 2D script, kita boleh tikkan air control dan pilih what is ground to everything. Dan ground check dan ceiling check ni perlu dimasukkan. Kita boleh buat create empty dalam player dan gerakkan ke atas dan rename kepada ceiling check dan duplicate dan gerakkan ke bawah dan rename kepada ground check. Dan anda boleh masukkan ke dalam character controller 2D script tadi. Okey, siap. Jom kita cuba. Tu dia, boleh bergerak ke kanan dan ke kiri. Kalau di sini kita lihat ada rotation, anda boleh setting di player, rigid body, constraints dan tikkan freeze rotation untuk Z. Dan play.
So, tiada rotation. Baik, seterusnya kita akan buat script untuk jump. Balik kepada player movement script, kita akan tambahkan variable baru bool, jump dan setkan kepada false. Di update function, kita akan tambahkan script if input dot get button down dalam kurungan jump, bermakna bila kita memberi input button jump, kita akan mendapat output jump equal to true. Anda boleh cek button jump anda di Unity, Edit, Project Settings, Input, Access dan Jump here. Seterusnya di controller.move, kita akan tukarkan false kepada jump dan tambahkan jump equal to false supaya player akan jump mengikut input yang diberi oleh user. So save, Unity dan play. Tu dia, dah boleh jump dan bergerak. Anda boleh naikkan jump force anda di Character Controller 2D dan naikkan kelajuan player anda di Player Movement Script Speed 5. Save dan play. So, tutorial ini adalah hanya untuk basic 2D object movement sahaja. Terima kasih kerana menonton. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk mendapatkan info dan update-update video terkini. Jumpa anda di video seterusnya.